Miranda, Barangay Yobo, kag Barangay Zamora, tani nakapasar ko sa entrance exam. Sa presensya niyo subong, no? Do klaro na gid ang aton kadalagan. Amo na gani na pila na lang kadlaw padayunon na lang ang hugot naton nga inobdanay, no? Para inobdanay tagapon sa kadalagan, no? So sa liwat, hindi na ko magdugay. Kaupod lang tagapon, no? Sa mas masanag nga palaabuton diri sa 4 distrito. Mayang hapon sa tanan, kag madamo nga salamat. Madamo gid nga salamat sa pagpili nga magpangalagad sa 4th District, Paula Alonso. Let's go! Migo, miga, dali di dala.